Intinya puasa niki bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menahan ucapan, menahan perbuatan. Dari sholat jari ini itu yang dimaksud la'allakum tattaqun. Namun tentu puasa pasti jadi dengan takwa. Tapi kalian takwa dengan sak gawe perintah Allah Taala, dengan sak den gawe apa tebalan. Nabi sitanduk berombok iman bima tazidu ta'atul insan, dengan bertambahnya ketaatan. Berbeda dalam bulan Ramadan ini ada ida berombok ketaatan ini. Alhamdulillah. Kan 2 Ramadan dek puasa dengan berombok menjadi ini. Alhamdulillah. 2 Ramadan dek tarawih. Makin tarawih berarti berombok. 2 Ramadan dek witir. Bulan Ramadan berombok. Bulan Ramadan 2 Ramadan kadang puasa kadang dek. Dalam bulan Ramadan tadarus Al-Quran. 2 Ramadan berarti berombok. Alhamdulillah. Kita nanti berombok jak terlalu nggih. Terlalu. Mara nabi ayat segare wantun wa tae. Wa naqsuha bi naqsiha. Wa naqsuha berkurangnya iman iki binaksiha, dengan berkurangnya ketaatan. Silat berniat itikaf dulu nggih. Nawaitul sandeman berniat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid maduntu fihi. Aku niat itikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Dalam angan aku niat itikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Dicat pahala tekad ande sejam makin lemak 2 Ramadan iki 70 jam sudah palek ya. Nah makin sejam lemak 70 makin hadiri majelis pengajian, majelis taklim marak makin niki lemak 2 Ramadan 70 sudah palek ya. Nah makin sekali man taqarraba bihi bi khaslati minal khairi kanan kaman adda faridatan fi ma siwahu wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi alhamdulillah yang baru tolek ele Mekah niki, mudah-mudahan belum sami sande iman segera menyusul untuk ibadah haji, ibadah umrah, ziarah kepada baginda Nabi Rasulullah SAW. Sawah Adin Malik kereng-kereng. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang baru oleh umrah dalam 17 jelu niki berangkat tanggal 24 ngibian jam 11 datang balik. Alhamdulillah. Iki bedogel niki. Lamun sunat bedogel lamun biaran ibadah haji ibadah sak mame senino jenden. Sak mame kedua si Nabi Allahumma arhamil muhallikin. Allahumma arhamil muhallikin. Allahumma arhamil muhallikin. Ya Allah rahmatilah orang yang begundul sedengannya ke haji umrah. 3 kali doa si Nabi. Unasan sa begondeng wal muqassirin sekali. Aku jemaah separuh arak sa masih. Nabi aran diida pan badek bedoge. Lagu perit doa si Nabi 3 kali. Nggih. Masa tandik melih. Nah iki doanya tahallul. Hadirin hadirat rahimakumullah. Umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Nabi. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Bahasan ulama ikra harpan karir alfan. Pelajari satu kali, ulangi kerang-kerang. Sapunana basuh wah sugulan tira misal. Ima sawah sila bayangi. Bahasan ulama ikra harpan karir alfan. Baca satu kali, pelajari satu kali, ulangi ribuan kali. Uli dalam bulan Ramadan jak nyocok tentang Ramadan bahas dengan masih terbahas lain nggih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tunas pira rukun puasa Ibu Bapak? Dua. Pertama niat, kedua menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Pertama niat, kedua menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Kemudian arak napi, arak sunat-sunat puasa, arak sambatalan puasa, arak sak nyedaan pahala puasa, arak sak merusak pahala puasa. Ibadah puasa yang kita lakukan sekarang ini tahun kewajiban laek tahun 2 Hijriah. Jadi kenyeke Nabi melinggi hilik Mekah di man kewajiban puasa niki. Pira tahun melinggi Nabi hilik Mekah, berdakwah hilik Mekah 13 tahun. Nah, selama 13 tahun di Mekah di man turun perintah puasa di man. Salat saja setahun sebelum Nabi hijrah ya tahun kewajiban waktu Isra Mi'raj. Nah, puasa niki wa purida fi Sya'ban, diwajibkan puasa Ramadan pada bulan Sya'ban as-sanata tsaniyah dan hijrah tahun 2 hijrah. Pira kali karyaan puasa Nabi jari siwak kali. Pira tahun melinggi hilik Madinah Nabi 10 tahun. 10 tahun berdakwah hilik Madinah. 13 tahun hilik Mekah, 10 tahun hilik Madinah. 13 tambah 10 pira? 23. 23 tambah 40 pira? 16 telu. Jadi umur Nabi 16 telu tahun. Nah, siwak kali Nabi puasa Ramadan. Tahun pertama ndek man wajib, tahun kedua, ketiga, keempat, tahun 10, 9 kali. Fasoma sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadanatin. Oleh karena itu baginda Nabi puasa 9 kali puasa Ramadan. Wahidan kamilan wa thamaniyah nawaqisa. Sekali Nabi karian puasa sak kamilan. Nabi kena kamilan sak cukup long dasih. Wa thamaniyah nawaqisa. Balu kali Nabi karian puasa siwak likur jel. Nah, misal lema arak puasa misal long dasih arak siwak likur sampunan ya terpermasalahkan. Karena Nabi dulu siwak kali karian puasa Ramadan, sekali puasa long dase jelo, balu kali puasa siwak le. Nah, jadi kewajiban puasa sebulan. Sebulan iki arak kali siwak likur jelo, arak kali telung dase jelo. Sumu li ru'yatihi, pada puasa lamun arak seriuk bulan, wa aftiru li ru'yatihi, pada berbuka maksudnya hari raya lamun arak seriuk bulan. Fa in gumma alaikum ade nakap sehingga den pegitan bulan arak bulan lagu yo kepaat milu iddata Sya'ban salasina yauman. Cukup Sya'ban 13 jelo, cukup Ramadan 13 jelo, den dek pegitan bulan. Ye manik Nabi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari niki nggih baginda Nabi puasa 9 kali. Sekali puasa long dase, baluk kali puasa siwak
wala allal hikmah fi zalika bahasan ulama mudah-mudahan hikmahan tatmin menenangkan nufusi man yasumhu nakison min ummatihi. Hikmahnya dari Nabi orang untuk menghibur menenangkan hati orang yang berpuasa 29 hari daripada umatnya. Wattambihu ala musawatin nakis lil kamil, mengingatkan bahwa sama puasa 29 puasa 30 hari. Hadirin hadirat rahimakumullah, lagi sekali kembali kepada rukun puasa. Di rukun puasa baru pertama, kedua menahan diri dari semua yang batalkan puasa. Ulilek kocet, ulilek tebarak, ulilek masih kodek. Lagu barak atur sabaru dikanggo pendak ben. Ikra harfan karir alfa, baca satu kali, pelajari satu kali, ulangi ribuan kali. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, saya liwat elek taman surga milu tu bentelah, milu tu bentelah berenges-renges bersenang-senang menasa sampai teparan aran taman surga. Nabi menjawab, majelis-majelis taklim, majelis zikir, majelis salawat. Bahasa Syekh Atta bahasa lebih-lebih bahas tentang hukum, tentang puasa, tentang sholat, tentang zakat, tentang haji, tentang hukum. Ya, bahasa Syekh Atta itulah yang disebut taman surga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama niat. Tirat berniat puasa kemalam sampai orang kemalam. Ele serap jelo sampai ndek eman tewok pajar. Ele serap jelo sampai ndek eman waktu pira-pira niki iki berniat. Di mel serap jelo langsung berniat bau bareh sendek eman isak bau, setelah isak bau kenyeke satraweh itu ngetas si imam nawaitu somagadin an adai fardi Ramadan hazis sanati lillah ta'ala. Malam yubayyitin niyah qabla al-fajri fala siyamalah manik Nabi. Saya berniat ndek ke malam maka fala siyamalah ndek sahwa. Mun puasa sunat aja biluan malik ele serap jelo sampai ndek emang zohor kelema-lema baut berniat dengan puasa sunat. Misalnya puasa Syawal misal lupa berniat ke malam baut berniat kele asalkan diwah nyampah judul kelema atau hukum di manggaling baut berniat lamun puasa bejari dalil Siti Aisyah lah takinin si baginda Nabi. Apa arak te hal indaki min syai'? Apa arak te Aisyah ingin enten arak nabi-nabi menojak puasa. Berarti Nabi malam niki ndeman beni ya langsung klemak niki beniat lamun puasa sunah. Dari kemalam nggih lamun puasa wajib ya wajib beniat malam sampai orang ke malam elek serap jelo sampai deman waktu subuh. Kemudian Nabi niat paling konten bahasa dalam kitab niki wa aqalluha nawaitu sauma Ramadan. Niat paling konten niki nawaitu sauma Ramadan, aku berniat puasa Ramadan. Ini paling kok sengajaku puasa Ramadan. Niki niat paling tingkangku kurang, tingkangku kontek an malik teman. Nawait bahasa Arabnya nawaitu sauma Ramadan. Bahasa Sasa sengajaku puasa Ramadan. Betok niat ibu bapak to dalam hati dalam angan lagu sunat lapasan juluk
nawaitu shauma Ramadan, aku niat puasa Ramadan. Nah, jari wa akmaluhu niat sak paling belon ja. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hazihis sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Ramadan jelo lema aru tahun ini perdu karena Allah ta'ala. Nah niki sak telu sak sempurna. Nah niki nggih lamun pala bodha min iko inniyah lailan. Lamun puasa fardu wajib jatuhan niat kemah. Wa yajibut ta'yinu fi shaumil fardi ka Ramadan. Wajib ta'yinan jelasan pada puasa fardu ka Ramadan seperti puasa Ramadan. Wajib ta'yinan. Lamun puasa sunat wa anapera kanggo berniat secara umum. Aku sedia puasa sunat karena Allah ta'ala. Nah, lamun puasa wajib jak wajib ta'yinah. Nabi kena ta'yinah wajib penjelasan puasa Nabi mut puasa. Makanya wajib disebut Ramadan niki nggih. Aku sedia puasa Ramadan. Nah, sengajaku puasa Ramadan. Jelo lema aru tahun ini fardu karena Allah ta'ala. Wa yajibut ta'yin, wajib tentuan jelasan. Nah, lamun puasa sunat ja wa kanggo berniat secara umum. Nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Aku niat puasa lemaru karena Allah ta'ala. Lamun puasa sunat, lamun puasa wajib ja wajib sebut Ramadan iki nggih. Aku niat puasa Ramadan jelo lemaru tahun ini perlu karena Allah ta'ala. Atau mara baru paling konten nawaitu shauma Ramadan. Aku berniat puasa Ramadan, sengajaku puasa Ramadan, aku sedia puasa Ramadan. Kemudian yang kedua nih rukun puasa menahan diri dari selaku batalan puasa. Sampai batalan puasa Bapak Ibu, pertama tahan diri makan minum. Kedua menahan diri dari napi muntah dengan sengaja. Napi kena muntah dengan sengaja. Dendek sengaja ngutak, kenjak anak sengaja ngutak nggih. Menjojok belong, belong mengutak. Kemudian menahan diri dari hubungan suami istri. Nah, dengan berhubungan suami istri kejelo niki terdenda nggih. Terdenda sinapi puasa 2 bulan berturut-turut atau memerdekakan seorang hamba atau bukan atau ya kalau tidak mampu. Pertama memerdekakan seorang hamba. Kalau tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah niki sida dende. Sida puasa wajib kada mau bayar fidyah terdende. Sambatalan puasa bahasa dalam kitab niki dalam kitab Fathul Qarib ahaduha wasaniha ma wasala amdan ilal jawfi. Yang pertama sesuatu yang berain sampai ke rongga yang terbuka. Sampai ada rongga terbuka. Rongga terbuka. Loang niki. Nah, loang kentok, loang irung, loang biwi, no? Loang bawah niki endah. Masuk bahasa dalam kitab kalbat niwad dima gitu malmusuni wa batinin wa duburin min uzuni. Kalbat ini perut termasuk rongga terbuka. Ande besontek ini tiang batal puasa. Untian atau besontek ada dengan betian besontek ini tiang. Besontek ele napi niki
ele betak kata atau ele empok jangan de batal sehingga ande termasuk rongga terbuka. Kalbatni perut rongga, wadimagi otak, wal musuni, wadubur. Nah jalasa kada hajat niki rongga terbuka. Nah termasuk jalasa menek masih rongga terbuka sampai sesuatu yang berain ke rongga yang terbuka. Wasalisu al huknah. Nah saketelun dindik tamak wa delik salah satu dua jalan berwa tamak jalan sak menek niki jalan kada hajat ini batal puasa wal apa anda warabi al qai'u amdan muntah dengan ngudak sengaja fa illam yata'ammad lam yabtul semu ndik sengaja jan ndek batal puasa ditahan dengan berbeda sengaja muntah niki ati menggau belum niki mengudak batal puasa. Al khamisu al wat'u amdan fil farji sak kelima berhubungan suami istri dengan sengaja lupa jande. Wasadisu al inzal sak keenam mengeluarkan sperma dengan sengaja lawan beripi misalnya mimpi basah musulung sogol ndek batal puasa. Kemudian as-sabi yang ketujuh al haidu wan nifasu wal junun wariddah. Sak ke-6 sampai 10 al haidu karing semenit ini ya buka puasa datang haid batal puasa. Wan nifas termasuk nih wal junun dengan joga waridah keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yustahabbu fis shaum salastu asya dianjurkan disunatkan dalam berpuasa. Pertama takjilul fitri sunat segera berbuka lamun wasrab jel de masrab jelu jagain de batal puasa. Ara alai niki lek sopok gobok mula biasa nelek ramak neperan elek pengajian Mataram niki be bejulu ngaji atau ceramah bejulu kebalik niki memparan wasrab si jamaah niki buka bai maka ande manser berembe niki pertama kan batal puasa, kedua wajib imsak, ketelur wajib qada alama. Nah niki nggih. Jadi takjilul fitri segera berbuka intahaqqaqa gurubu apabila sudah pasti pasti entar serap jelu. Nah wi niki le Mekah nggih berbe serap ni nah dari ngabah mo buka takut halawan batal puasa nggih. Takjilul fitri segera berbuka. Jadi buka juluk yang salat maghrib mana-mana kurma atau takjilul fitri niki le Mekah alhamdulillah seloe le masjid niki ditanggung buka selapu niki ditanggung buka golaat roti tegolaat kurma tegolaat enam selapu niki dinaran dek mau selapu mano jutaan dan baik di Mekah maupun di Madinah. Selesai buka baru sholat takjilul fitri. Kemudian intahaqqaqa ghurubus syamsi jika sudah pasti terbenam matahari. Fa in syakka jika ragu fala yu'ajjilul fitra ragu jadi dendek man buka juluk. Wa yusannu ayyuftira ala tamrin dianjurkan disunatkan berbuka dengan sampuna na baso amik deman mau pahalu di deman nggih ieu manik nabi tesunata berbuka isi kurma lamun di arak kurma nabi wa illa pamain lamun di arak kurma ai pote nah niki nggih ada ndek tenjo dengan tia aja nggih sampuna na buka si panas-panas niki nggih lawan sakit tinjau dia dengan selapu panas be sakit dia panas doang simpuk
wa yusanu sambal kalau misal lawan sahur iya lawan panas sakit tiang sunat buka isi kurma sapaning abdol kurma masih ugal niki napiaran ruto para niki kurma ruto lamun samasa kiaran tamer nggih ruto para niki isa paket kanjeng mateng niki betinjalan betinjalan paket kanjeng sampun rasa ruto Bapak Ibu dengan lumbar yuk Mekah nggih wa illa pamain namun denara kurma kedua ai wasani takhirus suhur kemudian lamun sahur ja kesunatan akhir kira-kira anda ngaji mau 50 ayat watarkul hujri minal kalam kemudian dalam bulan Ramadan ini sampunan dia keluarkan kata-kata yang kotor-kotor 2 Ramadan masih menono nih lebih-lebih bulan Ramadan sampunan dia sebulan ucapan-ucapan di hariat zikir baca salawat ya lupa nah dia tak lupa segera baca astagfirullahaladzim misalnya pakai robek niki napi si tambalan dijahit nah menunjuk puasa napi si tambalan ucap istighfar astagfirullahaladzim ingat sambatalan pahala puasa atau sasedak pahala puasa pira 5 pertama brogong dikanggo brogong niki sida pahala sah di puasa lagu pahala kemudian sak kedua napi al-ghibah api kena gibah ir kelengean batur lagu separuh marah niki wase DKP orang tentu kayar ngompat tentu lamun dek tentu je brogong arah sampunan tak ir kelengean batur yarang gibah bahasa Arab zikruka akhaka bima yakrahu walau bima fihi walau bihadratihi menyebut kelengean batur walaupun sak tetu walaupun di hadapan yaran gibah nah, mari kita melihat kekurangan diri kita nggih sampunan melihat kekurangan orang lah mabasen Oma Irama semut di seberang lautan jak penggita gajah elek julunya dek penggita ini bahasa Oma Irama gibah napi lain namimah napi kena namimah cara bahasa sasa jak peletuk-peletik uni tu meni uni ada dengan jadi bersiap tu meni uni bersiap dengan isi ini mencari makin ya provokator nanti hanya HP makin di manjelah berita niki milu lecek-lecek bahaya niki syariat menahan diri aja lu para puasa aja lagi menahan diri namimah namimah niki tu lain meniuni tu lain meniuni sehingga dengan jari besiak jari mungkin ya dan nami mengadu domba provokator memprovokasi orang napi anda saat merusak pahala puasa berogong lompat namimah memandang dengan syahwat memandang dengan syahwat laki-laki mandang perempuan mandang laki-laki dengan syahwat termasuk juga di HP ini mentimbul syahwat termasuk merusak pahala puasa nah anda sekelima sumpah subani bersumpah padahal di entetunya nah niki termasuk merusak pahala puasa intinya puasa niki bukan hanya menahan lapar dan dahaga tapi menahan ucapan menahan perbuatan dari sholah dari ini itu yang dimaksud la'allakum tattaqun namun tentu puasa pasti jadi dengan takwa tapi kita takwa dengan sak perintah Allah Ta'ala
dengan sakden gawe apa tebalan. Nah, itu yang disiapkan surga. Surga itu uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nggih sampun niki piatur nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Basen Syekh Atok niki Syekh Atok jak lebih fokus saran taman surga no bahas hukum no basen. Termasuk puasa, termasuk cara-cara sholat, cara duduk, cara berhaji, cara umrah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Bapak Ibu saya lumbar haji, lumbar umrah lemak. Makin searah sugularang sila ngaji, nggih. Ngaji, sendekman berangkat, sendekman sugularang sila ngaji ya desa. Dengan tentang sholat jamak qasar, sila pelajari niki paling penting niki dalam perjalanan. Yang ele jidah perjalanan naik pesawat jam 3. Ya, jam 4 lah niki nggih. Sahur di atas pesawat. Bapak Ibu, nanti sholat subuhnya di atas pesawat. Bisa tahu sila dimandik berwudu. Berbeda mak tayamum milik pesawat di kelepuk. Nah, sholat lihormatil waktu, wajib sholat lihormatil waktu. Lagu lemak wajib berulang, wajib kodak malik. Zohor kaca asar, insyaallah sampai milik Malaysia. Jalan tiang winiki bisa jamak takhir zohor dengan asar atau sholat lihormatil waktu. Jadi telu waktu niki di atas pesawat, subuh, zohor, asar. Berangkat jam 3 jam 4 ke malam sampai di Malaysia jam 6 sore. Jam 6 sore, 10 jam lebih di atas pesawat. Jadi zohor asar berniat jamak takhir zohor asar boleh. Alhamdulillah tiang berniat jamak takhir niki Malaysia datang ke bandara ambil tak musalla jarak boyak musalla atau sholat dihormati loh. Nah, niki pentingnya ilmu nggih. Nah, setiap amal ibadah tanpa ilmu tidak diterima. Nah, dalam perjalanan niki paling penting sholat jamak qasar niki paling penting. Sholat jamak qasar arti mudah berniat jamak dik bedusi niki nggih. Dalam angan saya akan gabungkan sholat zuhur dengan asar jamak takhir. Bareh ya sholat zuhur dan asar jamak takhir dalam angan. Laun kari tak gawe yang laun. Arahnya berangkat haji makin jamaah niki. Mudah-mudahan segera nggih. Amin ya rabbal alamin. Denja haji umrah lemak niki nggih. Deman berhaji umrah dulu itu paling bagus. Jadi berberun perjalanan niki wasak tahu dengan. Nah, ini paling bagus. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini sampun niki atur tiang, mari kita manfaatkan waktu Ramadan niki jangan berlalu begitu saja, nggih. Berlipat ganda niki, nggih. Andai nak tuman si pemerintah, saya belanja nani bulan Ramadan. Misalan belanja sekilo tebing, kira? Tebing 70. Saya mau tetap berputar lagi. Saya belanja jangan sekilo, mau tebing 70 kilo misal. Badek di nara jalan lagi. Nah niki manik nabi niki manik. Man taqarraba bihi bi khaslatin min khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwahu wa man adda faridatan fi ma siwahu kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Lebih-lebih malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000. Artinya beramal di malam itu lebih baik daripada beramal 1000 bulan. 1000 bulan mau nelik Mekah kali 1000 bulan kali 100.000. Mau nelik Mekah 1000 bulan kali 100.000 karena ibadah di tanah haram Mekah lebih baik daripada 100.000 kali di tempat ini. Nggih, sampun niki atur yang kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Para jemaah ada yang bertanya?
di dalam pembahasan tadi waktunya 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang hormati dan semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Al-Mukarram, atas izinnya terima kasih. Nggih, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya niki saumu tasihhu, berpuasalah kamu supaya sehat. Untuk nasampure niki mau dalam berpuasa niki kan kita mencegah maksiat lahir dan batin. Aku masih narak maksiat lahir dan batin mau berembi niki puasa. Apakah mendapat ganjaran atau sebaliknya? Terima kasih. Sumo tasih ya manik Nabi. Sumo pada puasa tasihhu pasti sehat. Ini manik Nabi. Pasti benar manik Nabi. Menarak dengan sakit berarti di mana ia cari berarti ada yang kurang, ada yang tidak pas. Namun ada anjuran berbeda tak temanikan si Nabi dia pasti sehat. Sumo tasih. Misalan mesin niki terus penyala lagi dia mentelah-telah mesin niki itu penyala terus dia dendek perlu istirahat aja lagi tapi sila mesin bor berdua sumur bor terus ni mentelah-telah ternyata mati nggih jadi perlu istirahat. Sumo tasih jadi lamun dua jalani rukun syarat sah puasa. Lamun sah puasa niki artiin napiaran bebas dari tanggungan. Wah, dek berutang mana? Cuma baru arak sedap halu puasa niki menggawe mana? Tetap sah puasa lagu pahala dia sede kurang. Bahkan ini diarak mana? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atasa. Loe sak puasa masih dalam mau pahala puasa kecuali lapah dit melek enak dia tahan diri dari ucapan semacam-macam. Pasien dengan tu aja sabar batur bulan belik nani bulan belik masuk bulan puasa. Inti puasa menahan diri ya, menahan lidah, menahan tangan, menahan kaki, menahan segala-galanya dari hal-hal dari hak dikena dulu ilah. Dari lamunah jalani secara pekih lengkap rukun, lengkap syarat sah puasa. Masalah puasa, masalah pahala baru niki. Nah, loe dengan puasa dia nak mau kecuali lapah dia malak dia jaga sebaru-baru niki. Namun lengkap rukun, lengkap syarat aja. Den napiaran sah. Hati ndek berutang malik. Tinggal satu pertanyaan. Ada lagi? Dan teman tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sunat takbiratul ihram? Apa sunat takbiratul ihram? Sunat takbiratul ihram. Punya saran takbiratul ihram. Sampai saran takbiratul ihram. Takbirah artinya ucapan Allahu Akbar. Ya ran takbir. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar kenyekesa mulai salamu. Yang ditanyakan sunat-sunat atau syarat-syarat maksudnya sunat.
Zaran takbir niki ucapan Allahu Akbar yaran takbir. Yaran takbir. Nah, takbir pertama delik salat teparan aran takbiratul ihram. Nabi suruh teparan takbiratul ihram dengan dia mutrekeng mulai salat. Allahu Akbar. Apa sak kanggo nek lamun tah mulai salat kahan kanggo ieu kena ihram. Takbiratul ihram. Satu kali ucapan Allahu Akbar ketiga. Al-ihram artinya haram, mengharamkan. Misalan minum sebelum sholat kanggut nginem. Nah, kita sholat nih kan? Sebelum sholat kanggut pelur permen. Misal dalam sholat dan pelur permen, nih kan? Ikena takbiratul ihram. Sunah-sunah dan ikena atau sarah-sarah. Salah satu pada kena takbirnya makmum mana kena pada nggih panci imam desa nabi aran demen takbir imam Allahu Akbar langsung makmum takbir adit mau pahala sabwatus shalah aran iki tapi kena sabwatus shalah itu inti itu santen kani itu pahala pelik ya. Sampurna dia tunggu imam baca. Jadi di metu hadir Allahu Akbar. Langsung kita Allahu Akbar. Namun barang jangan desah solat nggih. Atau apalagi nak senjulu imam. Allah ni berjulu. Saran imam niki orang yang diikuti kena ni imam ni yang senjulu imam. Mun takbiratul ihram tak berjulu jangan desah. Atau barang masih den syarat takbirnya makmum anti imam dulu Allahu Akbar baru makmum mulai. Nah niki termasuk barang takbir kanci imam niki mau pahala bahasa sehuna tanggur pesala safatus shalah itu intisari pahala sabelik. Ieu bade maksudnya. Ada murian masih mau lagu desa marak saniki. Kemudian sampunan ya bilu dan baca lapas hamzah searah ila Allah nggih. Sampunan Allah iki lain arti lamun bilu. Allah apakah Allah jari arti. Jadi Allahu Akbar. Lawan si aga lah lawan sing keliru nggih. Allahumma salah. Apakah Allah jari arti lamun bilu hamzahnya. Jadi Allahu Akbar. Ini maksud niki, Bu. Saran takbiratul ihram niki ucapan Allahu Akbar. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Ada yang diarak dengan sholat. Sah misalnya gue lengek lalu ruwe dah nanti. Tunah pahala sunat ada tanda angkat timah ini. Sunat mengangkat sunat angkat imah kecil. Tidak sunat angkat imah di dalam sholat. Ada 4. Pertama kenyeket takbiratul ihram. Kedua kenyeket ruku. Ketelun iktidal. Keempat toe selik tahiyat itu sunat angkat imah. Selain iki ndik sunat angkat imah. Itu sunat angkat imah. Kenyeket takbiratul ihram, kenyeket ruku, kenyeket iktidal, kenyeket toe selik tahiyat awal. Toe sebaik rakaat kedua nyedik sunat angkat imah nggih. Toe sebaik rakaat kedua dah. Rakaat keempat. Nah, nggih. Toe sebaik rakaat ketelun. Waktu tahiyat awal sunat nggih. Itu sunat angkat imah darah 4. Pertama waktu takbiratul ihram, kedua waktu ruku, ketiga waktu iktidal, ketiga toe selik tahiyat awal. Ya pada maksudnya Ibu. Kalau bertanya harus jelas. Nggih, sandeman kita akhiri pengajian niki, kita tutup dengan doa. Langsung dipimpin sama Al-Mukarram. Nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan ma'suma. Amin. Allahumma sahhil lana tariqan ila Makkah wal Madinah li adai manasikil haji wal umrah wa li ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li ziyarati ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li ziyarati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li ziyaratil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.